Hello everyone. Meet again. Met with Mrs. Widi. Yeah, please like, comment, and subscribe. Yeah, good. Like, comment, and subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Dalam kandungan ayat ini menerangkan bahwa dalam ayat ini terdapat unsur matematika dalam operasi pengurangan. Chapter 5. Word problems. What is the meaning of word problems? Word problems means soal cerita. Pada chapter ini kita akan membahas soal-soal cerita yang dimana menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan, menyelesaikan soal cerita dengan pengurangan, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan dan pengurangan. Solving word problems involving subtraction. Mari kita memecahkan soal cerita dengan pengurangan. Celine had 175 stickers. Celine mempunyai 175 stiker. She gave 80 stickers to her sister and 75 stickers to her brother. Jadi dia memberikan 80 stiker kepada saudara perempuannya dan 75 stickers kepada saudara laki-lakinya. How many stickers did she have left? Kira-kira berapa banyak stiker yang dia miliki sisanya? Okay, the first find the number of stickers Celine had left after giving 80 stickers to her sister. Pertama kita cari jumlah stiker Celine yang tersisa setelah dia berikan 80 stiker kepada saudara perempuannya. Oke, let's count together. 175 karena milik Celine jumlahnya adalah 175, maka 175 minus 80. So she gave 80 stickers to her sister. Okay, let's count together. 5 minus 0 equals 5. 7 minus 8 equals. Now, let's borrow 1 in the hundred place. In the tens place, there are 17 minus 8. 9 in the tens place. Okay, in the hundred place, so there are 0. So, 175 minus 80 equals 95. Celine had 95 stickers left. And then, find the numbers of stickers Celine had left after giving 75 stickers to her brother. Mari kita cari berapa jumlah stiker Celine setelah dia berikan 75 stikernya kepada saudara laki-lakinya juga. Let's count together. 95 minus 75. In the ones place, let's count together. 5 minus 5 equals 0. 9 minus 7 equals 2. So, Celine had 20 stickers left. Jadi, stiker yang dimiliki Celine sisanya adalah sebanyak 20. Next, Lina bought a storybook. It has 364 pages. Lina membeli sebuah buku cerita, di mana jumlah halamannya sebanyak 364 halaman. She read 200 pages on Saturday and 50 pages on Sunday. Dia membaca 200 halaman pada hari Sabtu dan 50 halaman pada hari Minggu.
How many more pages does Lina have to read to finish the book? Kira-kira berapa banyak jumlah halaman yang harus Lina baca sampai dengan selesai? The first 200 pages on Saturday. Let's count together. 364 minus 200. We can use number line in hundreds. Kita bisa menggunakan garis bilangan count back, menghitung mundur in hundred, dalam angka ratusan. 2 times because minus 200. 364 minus 100 equals 264. 264 minus 100 equals 164. So, Lina had 164 pages left after reading 200 pages on Saturday. Jadi, Lina mempunyai 164 halaman sisanya setelah dia baca 200 halaman pada hari Sabtu. Dan kemudian dia membaca 50 halaman pada hari Minggu. Berarti kita kurangi lagi. 164 minus 50. Let's count together. In the ones place, 4 minus 0 equals 4. 6 minus 5 equals 1. 1 minus 0 equals 1. So, to finish the book, Lina has to read 114 more pages. Jadi untuk menyelesaikan bukunya, Lina harus membaca 114 halaman lagi. Okay, let's practice together. Page 68. 1. There are 162 people at a concert theater. Ada 162 orang pada sebuah konser teater. 70 are men and 52 are women. 70 di antaranya adalah laki-laki dan 52 di antaranya adalah perempuan. The rest are children. Sisanya adalah anak-anak. How many children are there? Ya, bagaimana caranya? Okay, the first, you can find the number of women and children. Mari kita cari jumlah wanita dan anak-anak. Okay, the first you can find 162 minus 70. Okay, let's count together. 162 minus 70. In the ones place, 2 minus 0 equals 2. 6 minus 7 equals? Yeah, let's borrow 1 in the hundreds place. And in the tens place, there are 16 minus 7. 16 minus 7 equals 9. In the hundred place, there are 0. So, 162 minus 70 equals 92. There are 92 women and children. Next, and then we can find the number of children. Jadi kita bisa mencari anak-anak, jumlahnya berapa? Let's count together. 92 minus 52. Let's count together in the ones place. 2 minus 2 equals 0. Yeah. 9 minus 5 equals 4. Good. So, there are 40 children. Jadi ada 40 anak-anak di sana. Number 2. There are 637 buttons. Ada 637 kancing. 200 of them are round. Jadi 200 di antaranya berbentuk lingkaran. And the rest are square. Dan sisanya berbentuk persegi. How many more square buttons than round buttons are there? Berapa lebih banyak kancing persegi daripada kancing lingkaran? Okay, the first you can find the number of square buttons. Jadi, anak-anak bisa mencari yang pertama kali adalah berapa banyak jumlah kancing persegi. Dengan cara 637 minus 200.
Let's count together. In the ones place, there are 7 minus 0 equals, 7. In the tens place, 3 minus 0 equals, 3. Good. 6 minus 2 equals, good. 4. So, there are 437 square buttons. Jadi ada 437 kancing berbentuk persegi. Nah, kancing berbentuk persegi sudah kita ketahui berapa jumlahnya, dan kancing berbentuk lingkaran juga sudah kita tahu, yaitu 200. Maka sekarang menjawab pertanyaan, berapa lebih banyak kancing persegi daripada kancing lingkaran? Berarti artinya kalau perbandingan kita menggunakan pengurangan. We can use subtraction. Let's subtract 437 minus 200. Let's count together. Okay, in the ones place, 7 minus 0 equals, 7. 3 minus 0 equals, good, 3. 4 minus 2 equals, 2. So, there are 237 more square buttons than round buttons. Jadi ada 237 lebih banyak kancing persegi daripada kancing lingkaran. Oke, finish. Alhamdulillahirobbilalamin. See you.